कांग्रेस चाहूला ममता बानार्जी हारंतु, बामपंथी चाहूले ममता बानार्जी हारंतु, बीजेपी चाहूला ममता बानार्जी हारंतु। माने आपण देखिए एमती एक निर्वाचन था विरोधी हूँ बा शासक माने जतक विरोधी ममता बानार्जी समस्त चाहूले सी हारंतु। राहुल गांधी चाहूले ममता हारिला परे आमे पश्चिमबंग में आमर टे मजबूत हम स्थिति। बामपंथी चाहिए जे ममता बानार्जी जो आम उठी पाइलुनी ये हारीगला आम पुणी उपरकू उठू। समस्ते जन को हरवा चाहिए से आपन कौन शक्ति अटकई पार ना। टारकास्ट खाली नुहे विजन टाक आप मार्क करेंगे कौ भली भाव में विजय न्यारेटिव करुले कौ भली भाव में विजय केमी भाषण दौले किभली लोकों हृदय को छुईला भली हृदय स्पर्शी कथा कहते जो विजन देखुले विशेष कर एवं आउ गोटे कथा आमे कई अणदेखा करवानी भारत वर्ष रे धीरे धीरे जेनजी जाग्रत हेले। तमिलनाडु रे आज विजयर सफलता पछरे गोटे जेनजी मानकर भूमिका रही। ट्रेंड जहाँ कहूँ भोट गणति है बीजेपी जहाँ अनुमान करथिला ताहा ठीक होउची पश्चिम बंग रे बीजेपी आगे रे अछि 190 सीट रे आगे रे अछि ताहा जणा पड़ुची जे बीजेपी सरकार करिवो कोन केमति देखछन ताको। देखो प्रथम कथा हूँ निर्वाचन आरंभ रु केवल पश्चिमबंग उपर समस्त निघा था कहीं बाकी राज्यर फलाफल कौन हम उना अधिक समस्ते एक पाखिया भाव अनुमान करुले। माने जदियो आपण देखिए आम परवर्ती समय आलोचना करवा पश्चिमबंग घटना को नवा पश्चिमबंग में भारतीय जनता पार्टी एथर आग्रेसिव रणनीति करथला। प्रथम कथाटी है मोदी आसवा परे भारतीय जनता पार्टी क्याडर पश्चिमबंग में बढ़ी। पश्चिमबंग में टीएमसी जितबार सबुठारु बड़ शक्ति था एजेन्सी माने एजेन्सी माने आपण को यदि बुझेबी से तार अर्थ जो माने कि कर्मी बा नेता नुहंती किंतु सेमानक हाथ में भी 5,000 भोट अच्छी आप गाँ गहली भी देखिथे माने से गोटे ठिकादार टे से गोटे डीलर टे कि गोटे इन्फ्लुएंसर माने बिजनेसमैन टे से हाथ में भी 4,000 5,000 लाख भोट थाए से सब टीएमसी को समर्थन करमती पाखापाखि 1500 रु 1700 एजेन्सी को निर्वाचन पूर्वर भारतीय जनता पार्टी अटकई देथिला जेहेतु तांकर सेंट्रल टीम मुतयन होते अर्थात जो लोक हाथ में 5,000 भोट 2,000 भोट 3,000 भोट 1,200 भोट अच्छी से भाया लोकों को निर्वाचन मंडल हटई दिगला जहाँफल से स्कोप पाइबेनी ए भोट टी नहीं टीएमसी को मड़ेबार यहाँ हूँ सबुठ गुप्त रणनीति था। से गुप्त रणनीतिर फल आज भारतीय जनता पार्टी पाई। एक द्वितीय कथाटी हूँ ममता बानार्जी जितिए बोली किए भावुला कांग्रेस चाहूला ममता बानार्जी हारंतु, बामपंथी चाहूले ममता बानार्जी हारंतु, बीजेपी चाहूला ममता बानार्जी हारंतु। माने आपण देखिए एमती एक निर्वाचन था विरोधी हूँ बा शासक माने जतक विरोधी ममता बानार्जी समस्त चाहूले सी हारंतु। राहुल गांधी चाहूले ममता हारिला परे आमे पश्चिमबंग में आमर टे मजबूत हम स्थिति। बामपंथी चाहिए जे ममता बानार्जी जो आम उठी पाइलुनी ये हारीगला आम पुणी उपरकू उठू। समस्ते जन को हरवा चाहिए से आपन कौन शक्ति अटकई पार ना। आपड़ कहे जे पूर्वर ममता बानार्जी को हरवा 2020 मसीह 2021 मसीह उद्यम होता कहीं सफल होता प्रति थर न्यारेटिव बदली बदली चले 15 वर्ष हो गला गोटे आंटी इनकम्बेन्सी एसआर आप देखिए जो मैंने सब फेक भोटर से भोट बैंक टा हजिगला तेणु गोटे लेखा प्रतिकूल परिस्थिति ममता बानार्जी जाइए एवं भारतीय जनता पार्टी ठीक इलेक्शन मेसिनरी कला। आप देखिए एथर ओडिशा ओडिया भोटर ओडिशा लोक जाइए सेमती अन्य क्षेत्र आसाम लोक आसी तेणु सबू सबू एरिया को जगी दिया जे चा बगीचा अंचल अनुसार भोट जीव प्रेसिडेंसी इलाकार अंचल भोट जीव हिंदू बहुल अंचल अनुसार भोट जीव। तेणु भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्लस्टर अनुसार स्ट्राटेजी करदेला जे एठी श्रीराम नाराटा देदवा एठी हिंदुत्व को कमे दे विकास फंडामेंटाल टी आगू नहीं जावा। तेणु सब सब प्रकार जो अंक कषि गत थर जो भूल होता जमी 2019 भारतीय जनता पार्टी अंक भूल होता 24 ठीक है बोली ओडिशा सरकार को पलि आसिले अनुरूप स्टाइल रे पश्चिमबंग से सरकार को आउ गोटे बड़ फैक्टर हूँ इलेक्शन रे तमिलनाडु
ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ସରକାର ଗଢିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କହିଥିଲେ ଡିଏମକେ ଉଡିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆମେ ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୁହଁ କି ସେଠି ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇନେ। ଷ୍ଟାଲିନ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କଣ ଏମିତି ଘଟିଗଲା। ସରକାର ଗଢିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜେ 3 ନମ୍ବରରେ। ଟିଭିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଭିକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଦେଇଥିଲେ 5, 10, 15, 0 ରୁ 6 ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଦେଇଥିଲା 98 ରୁ 120 ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ହିଁ ଠିକ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଜୟ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ଜୋରେ ବିଜୟ ସଫଳ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଝୁଲା ଡିଏମକେ ଗଢା ହେଇଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ 5ଟା ବେଳକୁ କଣ ହବ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ନଜର ରଖିବା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଏମକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଟିଭିକେ କୁ ମାନେ ବିଜୟକୁ ନା ଏଡିଏମକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 3ଟି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କେରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ନିର୍ବାଚନର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ତରିକାରେ ଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି କିଛି ବଡ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ 90 ରୁ 95 ସିଟ୍ ଏମାନେ ପାଇସାରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ଯଦି 50-60 ପାଇଥାନ୍ତି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି 5ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ ଯେ କୋଉ ଇଲାକାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା କାଲି। କୋଉ ଇଲାକାରେ କୋଉ ଇକ୍ୱେସନରେ କିଏ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇଛି, ଯୋଉଟା କି 6ଟା 7ଟା ପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ବିଜୟ ଥଲପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ 100+ ଆସନ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ରାଜନେତା କେବଳ ତାରକା ନୁହନ୍ତି, ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତର ତାରକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୁଣାନିଧି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମଜିଆର ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟଲଳିତା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଲଚର ଅଛି। ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତାର କ୍ରେଜ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ, କହିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ କିଏ ଖରା ଭାବିବେ, ତଥାପି ପଦୁ ଟିକେ କହିଦବା। ଓଡିଶାର ହିରୋ ମାନେ ଟିକେ ଗୋଡାଣିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ଦଳ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଉଥର ହିରୋ ମାନେ ନା ସେମାନେ ମାଗନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଛଡେଇକି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ରେଜ। ସେମାନେ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟାଲିନ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ନେତା ନୁହଁ, କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଲିଗାସି 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିକୁ ସେ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ବିଜୟ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଇଲେକ୍ସନର 6 ବର୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ କରାହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଦଳା ଚକଟା ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ ମାମଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କରି ଦିଆଗଲାନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାରି ଭିତରେ ବି ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ। ମାନେ ହିସାବ କର କେତେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଖେଳିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିର ଆଉ ଏକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ଥଲପତି ଯେତେବେଳେ ରାଲି କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଟା ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହବନି, ଏଟା ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର କ୍ରେଜ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର କ୍ରେଜ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ଭୋଟରେ, ଆଉ ବିଜୟ ଥଲପତି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଡର ନଥିଲେ, କଥା କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାଡର ନଥିବେ ବୁଥ ଲେବୁଲରେ, ଭୋଟରକୁ ନେଇକି କିଏ ଯିବ? ଟିଭିକେ କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, ଷ୍ଟାଲିନ ତ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ କହେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ନାୟକ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହେଇଗଲେ ବିଜୟ ଥଲପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ନାୟକ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାଇଲଟା କେଜରିୱାଲ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଇନଥିଲେ ଗୋଟେ ନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ। କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସିଧା ଗଲେ ଦଳ ଗଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଭିଜନଟାକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାରେଟିଭ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ କେମିତି ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହୁଥିଲେ।
जो विजन देखुले विशेष करके जेन एवं आउ गोटे कथा आमे कई अणदेखा करबानी भारत वर्ष रे धीरे धीरे जेनजी जागृत हेले तमिलनाडु रे आज विजयर सफलता पछरे गोटे जेनजी मानकर भूमिका रही तेणु आगामी दिन में आपण देखिए 2029 लोकसभा निर्वाचन बेलू जेनजी गोटे मुख्य फैक्टर हेबे।